हामसाजाक त्रिपुरा हास्ते ते कताल हाकोतर संसाधननि बागै हापांनि सेबक ख्लायनाय रकनो शेले आला करिखे सामं तांनानि बागै कयखा हास्तेनि मन्त्रि अक्रा जा सालो आगुलिनि कुंजबनो पीडब्ल्यूडी वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटनि डाटा सेन्टार फियोगैरिका हास्तेनि मन्त्रि अक्रा जा सालो आगुलिनि कुंजबनो पान्दानि बिसुंति हास्ते हाफांनि पीडब्ल्यूडी तांबेदेखनि तैनि डाटा सेन्टार फियोगैरिका मन्त्रि अक्रा राराशाय ब्रै राशाय दक जिसनि सबायै अबनो पुइला फियोका हास्तेनि मन्त्रि अक्रा डॉक्टर मानिक साहा आरो मनजाका हास्ते हाफांनि पीडब्ल्यूडी तांबेदेखनि सेक्रेटारि डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल तांकरं सुदन देबरमा खबै नांकुकनाय आदं रक ककनारकनानि थांगै मन्त्रि अक्रा शाखा ओ डाटा सेन्टार नामना बेलाय नांगै दंमानि ओ उंतंग जरावो हातलानि सिमि ओ डाटा सेन्टार खातिजाक तंसिनाय पान्दावो ककनारक थानि मन्त्रि अक्रा शाखा ख्लाइजाक तंमानि हामक्रायनि सामुंरकनो जरानि बिसंगनो मन्त्रि बख्रकनो फुनुकनानि नांगो सय लामातै हामक्राय ख्लायै हामसाजाक त्रिपुराते कताल हाकतर संसादानि सकांगै tlangैनो दंगो मन्त्रि अक्रा हास्तेनि हुकबार ख्लाइमा थाय बुसुक बांकुक आबरकनबो खुरसावै खनारिका ओ सालो आबनकारि वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटनि ओ जामारकनबो दागिखा तेबो सामुं सकांगै tlangनानि बागै स्टेट डाटा सेंटर আমার মনে হয় এটা নিড অফ দ্য আওয়ার সময় উপযোগী এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। আমি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত যারা এখানে আছেন, যারা আধিকারিকরা তো আছেনই, প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদ সবাইকে আমি আবার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনারা আগামী দিন নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন এবং আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ত্রিপুরাকে যে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেই কাজটা আপনারা আরও বেশি করে করবেন। আমাদের লক্ষ্য শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নয়, আমি যেটা একটু আগে বললাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে নিউ ইন্ডিয়া আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি। তো সমস্ত রাজ্যগুলো নতুন রাজ্য যদি হয়, নতুন ত্রিপুরা যদি করা যায়, এইসব কাজে আরও বেশি করে নিরলসভাবে আপনারা তাবুক স্নামজাকমানি ডাটা সেন্টার জিকন সাকো ফানো फाइनाय सालो तेबो साकाओ नक तांगनानि बागै राराशाय ब्रै राशाय बाचि खातिजाक दंगो ताबुकनि जराओ नांगै तंगमानि डाटा सेन्टार नामनानि बागै वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटनि आदंरकनो खाका हामिया फरका हास्तेनि मन्त्रि अक्रा बेरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।